जों अल त्रिपुरा ककब्रक मीडिया फोराम चिनी ककब्रक कक्तमा थुमनाय रकनि हामख्रायनि samung tai borok no safety tai security renani baginai motha songjakmani yagolo गोबां मानो पार्टी मुंखा फियाबा अमसुका थांना नांयाखौ बा सारनायाव मटामटी पुलिसनि फासिंथै जथेष्ट पदक्षेप नाजागौ फियाबा जों नर्क साइमानखाना थानाय 19 तारिख जे नभेम्बर और पटिसरिनि मरासिं हदा हुकुमो 13 नि थाङै किफिलपुरसिनि सुमुइ टिभिनि कक्तमा थुमनायनि एडिटर इन चिफ सुजित त्रिपुरा बचिनि अल त्रिपुरा ककब्रक मीडिया फोरामनि बहायनो रांफां फियाबा बनो जे एलाकानि दुष्कृतिकारी माने सामु सिद्रा तांनाय रक्ता अबाहायके एटेक खायका जे बिनि बुकुंथि रक थै फायका आबनो कारि बाहायनो जतनि साय अ थै फायमानि तो थै थाङो फायो वाफि खुइपान थाङो फियाबा खरसा तिप्रा साथे ताङै तिप्रा सानो बनानि खरसा लोकनि सामं तां तंनाय इंै तामङै बतिनि बोजांनाय नां बमस कक दुखु नांजाखा जे कारणे बास बुजाखानै दुखु नांजाखा आबर परे फुराम बहाय लासि जाखा जे अबाहायके खरकसा कक थुमुइ लुकरंनि चुबासु खाइ तंनाय बा लुकरंनो सरकारनि इनफरमेशन देव लुकरंनि कक सरकारनो सावो आमाके देशो गणतन्त्र मोथां तन्नानि बागै जे सामुं खाइ तंमनि फुड पिलार हिसाबै सामुं खाइ तंथानिव जे अमाहायरक केबेंमुं आबो किन्तु जोंनो बेलायखाना खा खसरो खा बारारो सकां आगु थानिव केबिं मुङै बासाव आबगिनो जों म थानि इंैनाय तामङै नायते 19 तारिख घटना आंमानि 21 तारिख केस रजाखा 22 23 24 दिनिंखा कोनो एक्शन करै केमनथि केस लागा ना जायाखौ आबगिनाय जों दिर शान्तिर बाजार थानाव फाइसफाइका फाइनाय ओसी सुब्रत चक्रवर्ती बाय मालायखा बत साइखानारका जे जोंनो ताबुक बुट इलेक्शन तंमनि बागैनाय स्टाफ कम ताइ सार्चिं जे रुतुंनानि सामुं ताङै तङ फियाबा ताइ किसिसा जरा सानका चिन थानिव तुमुनो जरा सानै माने बिसिङो किसिसा बोलते न इलेक्शन तो 25 तारिख परे खेत परक मोटामोटी तारिखनि बिसिङो तुमुनो बन रमै मानियाके अ सामुं सित्रा तांनाय अ थामसि कुतुं अ वान सगिया दफानि कौनो वान सगिया लोकनि हामराय खायतंनाय याग्रनायनो बन जों जत साराउन्ड एलाकानि बरक मेला कमिटी ताइ सिनि जे मीडिया फोरामनि बरक ताइ जे थाना बहायनो बरनो रमनाय बरक रमिया साक जरतै चिनि मथा कुन्दिनो बाथै तंगलाक जों थिनाङो बरनि शास्ति नायो ताइ बरक तुमुनो नाकार साना मोसुङो गाय साक फाइ नुकजाक फाइतुं मानजाक फाइतुं इंयाकै अदरवाइज बनो जोंते कतर माजरा बेरिनाय माजरा केस होनाय मानजाया खारि तंमनि ते केस कतर होनाय जों बनो रमनाय आसुनो हामबाय নিউজ কভারেজ করতে এসে চুমি টিভির এডিটর সুজিত ত্রিপুরার উপর হামলা হয়, দুষ্কৃতীদের দ্বারা হামলা হয়। তো আজকে ঘটনার 2-3 দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেল। তো উনি ঘটনার পরদিনই মনপাত্র থানাতে এসে এফআইআর করা হয়, কিন্তু দোষীদের এখনও আইডেন্টিফাই করা হয়নি বা গ্রেপ্তার করা হয়নি। তো আজকে আমরা অল ত্রিপুরা ককব্রক মিডিয়া ফোরামের তরফ থেকে শান্তিবাজার থানায় এসে ওসির সাথে কথা হয় এবং ওসি সাহেব আমাদেরকে কথা দিয়েছেন যে অতি সত্বর দুষ্কৃতীদের আইডেন্টিফাই করবে এবং শাস্তি দেবেন। তো আমরা সর্বদাই ককব্রক মিডিয়া ফোরাম সাংবাদিকদের পাশে থাকবো। সাংবাদিকরা যখনই যে কোনো জায়গায় অসুবিধার সম্মুখীন হয় আমরা পাশে থাকব এভাবে। আর কিছুদিনের মধ্যে যদি ওই দোষীদের গ্রেপ্তার না করা হয় তা আমাদের আন্দোলনও গুরুতরভাবে আরও আমরা আবার আসব, আবার এসে ওসি সাহেবের সাথে কথা বলবো এবং আমাদের আন্দোলন তীব্র আর এগিয়ে নিয়ে যাব। Today we came to Santarbazar police station regarding the matter of one of our editor-in-chief for Chumu TV. He's been beaten up on the 19th this month during the fair that was going on in 19th. So we actually condemn such heinous crime against any media personnel. Whoever has done this crime should be punished, and we as a Koktwma Media Forum, All Tripura Koktwma Media Forum, we condemn such act. And we also has asked and also met our OC at Santarbazar, and he has given us his word that he will do his best to nab those
criminals who has beaten up the editor-in-chief for Chumi TV. So we will not, stand back and watch, but we will fight for our rights. We stand as the fourth pillar of democracy, and we will definitely nab these people and give them a capital punishment to the extent that that is required for them. And they should, if at any point of time they are ready to go for forgiveness, they should come down forward and ask for forgiveness, and the rest will follow up. And in future, if anybody happens to take such actions against any media personnel, we will not stand and just watch, but we will fight, and also fight for our rights, to stand firm and strong, as we work for the people and the government, and for everybody, to keep you informed, updated in any news that is possible from our end. So we will not stand and just watch, but we will fight back. Any crime not be spared. Thank you so much. তারিখ যে মোরাসিংপাড়ায় যে মেলাটি হয়, এই মেলার থেকে ফেরার সময় সুজিত ত্রিপুরা নামে একজন সাংবাদিক যখন ফিরছিলেন, তখন একটা দোকানে বসে উনি যখন কথা বলছিলেন, তখন 2-3 জন ছেলের সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি হয়। এর মধ্যে একজন তাকে দৈহিকভাবে লাঞ্ছনা করে। তো এরপরে এইটার ব্যাপারে আমরা 21 তারিখ অভিযোগ পাই, এবং এটার আমরা একটা তদন্ত চালাচ্ছি, এবং ওনাকে নিয়ে গিয়েও ওই এলাকাতে আমরা খোঁজখবর করেছি। তো আমরা ফার্দার এই জিনিসটাকে যে তাদেরকে যারা যারা দুষ্কৃতকারী তারা কারা, এটা আইডেন্টিফিকেশনের আমরা চেষ্টা করছি, এবং তাদেরকে আমরা থানায় নিয়ে আসবো।